Like, subscribe, and get notified. विश्वास ॲक्ट जनविश्वास. आता जनविश्वास म्हणल्यार कितें, ते बिल जर पळयशी जाल्यार बरेचशे कायद्या भितर ऑलमोस्ट 28 काय कितें कायदे जे आसा गोंयचे तातूंत एमेंडमेंट हाडला. आनी इन अ नटशेल सांगपाचें म्हणल्यार जे कोण क्रिमिनल एक्शन करता, क्रिमिनल एक्टिविटी करता, काय फ्रॉड करता, काय कितें तरी मिसकंडक्ट करता इन द कोर्स ऑफ द ड्युटीज, तांचेर खंय आतां तांकां क्रिमिनल पनिशमेंट आसचो ना. की बाबा रे तुवें रॉंग केलें मरे, तुजें थोडें आमी फायन मारतले, तुका जेलीन वचपाक पडचें ना. दीस इज गोईंग टू बी व्हेरी डेंजरस इन टायम टू कम फॉर द पब्लीक. कित्याक सरकारी ऑफिशलांक जर हो भंय ना आनी हो काडून उडयलो जाल्यार ते म्हणटले बरें आमी तुमकां जाय तें करतात, आय हॅव नथींग टू फियर, म्हाका कोण जेलीन धाडचो ना. आतां पर्यंत कितें आसलें, नॉट ओन्ली मिसकंडक्ट, करप्शन सगळें पळय चलता, ताचेर जेल टर्म म्हणून आसतालो. आनी बरेचशे ऑफिसर गेल्ले बी आसा, गोंयान वचना पूण बाकीचे कडेन गेल्ले आसा. आतां तेंय काडून उडयले. सो पब्लिकेचें आतां कितें जातलें आय डोंट नो. हाचो हेतू कितें ते म्हणटा ना सेंटराक जाला. अरे सेंटराक जाल्या म्हणून तुमी कितें करपाक जाय? तुमी काय सगळें सारकें करिना न्हू. सो जे क्रिमिनल ऑफिशल्स आसा, जे मिसकंडक्ट करता, करप्शन करता, तांकां सुटका दिवपाक जनविश्वास म्हणून जे वर्ड यूज केला, एक्चुअली हो जनघात.